good morning, welcome to my video. Okay, welcome to my channel now. Good morning. Okay guys, today guys I will show you my meteorite collection. Okay, newly this is only a small stone guys, a small stone, but this is almost 3 kilos 2,500 grams. Okay, this is what we call the iron nickel meteorite. Okay, this is a magnetic stone guys. Okay, here. Okay, that's a magnetic stone guys. Okay, now okay, we can see okay. Mapilit iyang magnet. Okay, atong magnet sa kilid. Okay, iyag yung gabirahon at palayo ang magnet. Once at palayo ang magnet, iyag yung or penetrate ang magnet guys. Oh, pilit niya ang magnet. Okay, patindog. Okay, ang portion ini nga kuhan. Okay, nara. Ini nga kuhan meteorite guys is nickel iron meteorite. Okay, nara yang grano guys. Oh, yang grano niya. Okay, siya ay several colors inside. Wagid ang puti, that's white portion is the nickel. Shiny and white nickel. Okay, mao ni siya atong one guys. Maingon sila ang fusion crust guys, daghang kay fusion crust ani. Ano thumbprints niya kani mga thumbprints due to travel niya nga layo kayo sa galaxy gikan. Naro, daghang kayang mga fusion crust. O thumbprints ang white flakes naro. Ano siya yang mga white flakes sa atong meteorite guys ha. Makita na to sa iyang physical appearance na mogid siya og puthaw. On physical appearance is like nickel or an iron ang feature niya. Okay, and this is only a small stone. Okay, ato isumpay connect na to, connect. Okay, this is only a small stone. Small stone mahawiran lang nato sa kamot, but this is almost 3 kilos. Okay, this is the classification of meteorite, bugat, the real meteorite. Moni bugat na meteorite good, moni tinuod nga meteorite. Okay, nara yung mga thumbprints, yung marks. Okay, nadig ni siya mga 6 feet below the ground ni siya sa atong trabaho. Okay, siya, this is our meteorite. Moni atong gibuak kung unsa bigi sulod sa ilalom. Moni iyang gano sa iyang meteorite. Kita na to iyang nickel, iyang metal. Napay gemstone nakasagol ani sa tunga. Kaya naamay lain na color. Okay, kung sa atong katungaan ni itong gipikas ni arasad siya. Okay, kita ginato ang sa iyang grano kana. Almost like metal in color and its feature guys. Okay, okay, for those who are interested buyers here, just comment down and send me direct message guys. Okay, this is heavy, only a small stone but almost 3 kilos guys. Okay, this is not lead. Other saying you consult that to the meteorite agency. Yes, I thought, akala ko kasi tingga ito, hindi naman kasi bato lang to. Nabasag ko nga.
pero matagal. Wala kasi akong grinder dito. Wala man tayo grinder guys, ato lang yung giduklok, kurugay na ito na buwak. Ano itong newly maturized. Okay, kung bago pa ka sa akong guys channel, please subscribe, like and share niya sa ato sang Facebook Onyx Black. Si Onyx Black guys, i-like lang, i-share ni siya sa atong Facebook page. Sa YouTube channel na to, Lolo Jerry's Video, The Working Lolo. And kay Helpmate guys, si Helpmate guys is combination with Lolo Jerry's Video, The Working Lolo. Okay, mo ni guys, oh, kaputol niya. Alright, I think klaro kayo, no? Matanaw na to yung classification or yung yung mga thumbprints nara, mga fusion crusts, ang yung na-travel ani from other planet kuning ko sa iyang mga burns of fusion crust, no? Nara bugat siya, di siya basta-basta nga stone. This is not normal. This is iron, nickel, meteorite. Okay, I think that's all. Please follow and subscribe my channel. Okay, daghang salamat o maayong buntag.